Ayun mga kakrabs, oh. Malapit na. Dalawa lang. Ayun na mga kakrabs, oh. Biro mo yan, ganyan. Wow! Tanggal! Woohoo! Ay, wag! Oh, sanggala. O, tayo na. Ayos nyo. Punti na lang. Dandaan. Okay. Kaya mo yan. Oy, the best. Up! Wag! Ay, nabitawan. Woo! The best! Ayos talaga. Lalo. Andyan, Chris. Magbayad kayo ng Chris. Laking bayaran mo yan, Chris. Paldo yan mamaya, Chris. Pustahan mo. The best! Pero mga kakrabs, oh, 11 of January 2026, mga kakrabs. Napagod din. Ay, no? Ano, pagod? Masakit. Masakit daw. The best na yung mga kakrabs, oh. Biro mo yun, ganong kakuwil. The best. Lause, nagtali dyan, lause. Lause talaga. Bubo.